Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Miss Woro. Welcome again to my class for the second meeting with the material of degree of comparison. Jadi untuk pertemuan kali kedua ini kita memasuki materi yang terkait dengan degree of comparison, yaitu tingkat perbandingan ya. Oke. Okay, in the second slide, there are at least 3 points to ponder. The first one, because you are English design, we're going to talk more about picture and related to kinds of it. Picture tells everything because it is kind of certain portrait which has judgment power. So one picture gives us everything because a picture is a portrait which gives us an judgment power. The second one, a picture consists of thousands of words with visual effect on it. One picture can be described with thousands of words, thousands of sentences because of the effect on visual on it. And the third one, related to my subject, English design, how to describe a picture, a photo, or even a photograph. I think it's a kind of easy matter because when we want to describe a picture, a photo, or even a photograph, we can use kind of adjectives and adverbs. Okay, in the third slide, there are 3 pictures that I give you. The first one, picture A, I think is about a city. And then picture B is talking about solar system. And the third one, the third picture is about a dirty environment. Okay, my question is inside the blue box within the question. How do the pictures look like? I think every student has different opinion, has different view for these 3 pictures. As you gave the sentences for the previous meeting, yeah, that we are going to describe it with the descriptive text. Okay, in this fourth slide, Ms. Woro is trying to give some description for the 3 pictures in previous one. The first one. Picture A tells us clean and cozy city which describe it in fertile plantation and green atmosphere. And then the second one, picture A has as equal topic as picture B. They are about the environment. And then the third one also has a lot of filters. Picture B seems the brightest of all pictures, but the dirtiest at once. The last but not least, for number 4, picture C has the least colorful of pictures because it only uses black and white colors. Okay, I think all of you has different opinion, different view to describe each picture for the 3 ones ya. Semuanya yakin Miss Woro punya persepsi yang berbeda, opini yang berbeda dalam menggambarkan 3 gambar tersebut ya, yang ada di slide ketiga. But the point in this slide is about the red ones. Tapi yang menjadi fokus kita, yang menjadi poin kita di slide keempat ini adalah kata-kata yang bercetak warna merah. If you see very carefully, there are some adjectives such as ada clean, and then cozy, ada fertile, ada green, ada is equal as, and then the brightest, the dirtiest, the least colorful, black and white. All of them are the adjectives. Itu semuanya adalah kata sifat yang kita pakai gitu ya kan. Ya, tadi kan caranya menggambarkan satu foto, satu tampilan, satu image itu ya dibantu dengan banyaknya kata sifat ataupun kata keterangan yang kita gunakan. So that's the focus on the red ones.
Here are the orders of adjective. Jadi di slide yang ke 5 ini adalah deretan gitu ya, atau urutan bagaimana kalau teman-teman semuanya menggunakan adjective. Mana nih yang lebih duluan gitu ya. Oke. There are 9 orders of adjective. Jadi yang pertama itu kita harus di yang paling utama ya, ada determiner, and then the second one ada opinion, and then yang ketiga itu ada size, the fourth one ada shape, ada yang kelima itu ada age, yang keenam itu ada color, ada yang ketujuh itu ada origin, ada yang kedelapan ada material, the last one is about purpose. Nah, jadi ini adalah runtutan atau the orders gitu ya, urutan-urutan bagaimana kalau kita menggunakan kata sifat gitu. Misalnya nih, also here I give you some example yang Miss Oro juga berikan di sini beberapa contoh ya. Kayak misal kalau kita pakai determiner ada ada an, ada both, some gitu ya. Berarti dia dulu yang didahulukan. Misalnya a young girl, berarti a young girl. Berarti kalau young itu kan jatuhnya ke age ya. Berarti a young girl. Berarti determiner dulu baru age gitu. Atau misalnya ada size, ada shape, ada color. Maka yang didahulukan itu adalah size, shape, sama color. Jadi colornya yang terakhir. Ada misalnya big, ya kan? Big flat yellow house tuh, gitu jadinya ya. Big flat yellow house tuh. Jadi mungkin rumah-rumahan ya. Jadi warnanya flat gitu ya bentuknya, atau yang benar-benar datar. Nah, jadi tidak boleh tidak berurutan ya kalau kita menggunakan adjektifnya more than one. Jadi benar-benar harus ada urutannya. Oke, here are the 9 orders of adjective. This is the core of our material today, degree of comparison. The first one, it is used to compare the objects based on their level using adjective and adverbs. Jadi fungsinya tingkatan dari perbandingan ya, itu adalah membandingkan objek-objek, membandingkan benda-benda gitu ya, hal-hal tertentu sesuai sama levelnya mereka gitu. Dengan cara apa penggunaannya? Dengan cara adjektif, kata sifat, ataupun dengan adverb. Jadi degree comparison itu ada yang disebut dengan adjective degree, ada yang disebut dengan adverb degree gitu ya. Oke, the second one. There are 3 kinds of degree of comparisons, namely the first one ada positive degree, the second one ada comparative degree, the last one ada superlative degree. Ada 3 jenis gitu ya. Yang pertama positive degree itu berarti tidak ada perbandingan ya, jadi sama gitu. Maka di situ Miss Woro berikan contoh, I give you the example, your picture is as colorful as mine gitu ya. Gambar kamu sama berwarnanya sama punya saya gitu. Jadi kita caranya pakai as and then followed by the adjective or even adverb, and then kata as juga baru apa bendanya gitu ya. Maka di positive degree itu ya tidak ada perbandingan, makanya disebutnya dengan positive degree, equal ya, sama. The second one ada comparative degree, berarti ada yang menyatakan lebih gitu ya. Your picture is more colorful than mine. Gambar kamu tuh lebih berwarna loh dari punya saya. Take a look. For every comparative degree, because it compares two object, karena dia membandingkan dua objek, maka kata kuncinya ada than ya, yang nih daripada ya, than. Ada juga yang misalnya dia tidak pakai more, ada pakainya er gitu. Miss Nora di sini berikan contohnya adalah yang better dari comparative good ya. Your photo is better than mine. Gitu. Jadi tidak ada gooder ya. Oke. The last one itu ada superlative degree. Kalau superlative degree itu contohnya Miss Nora di sini berikan your picture is the most colorful of all pictures. Jadi kalau kita ngomongin kalau ngomongin apa tuh namanya the most colorful gitu pakai the gitu ya, pakai the ya, jadi yang menunjukkan dia paling atau ter gitu ya. Oke, di sini kalau dia nggak pakai most, disorok kasih superlatif yang lain, contohnya untuk best gitu ya. Your picture is the best of all pictures.
This is still a continuity slide from the previous slide. Number 3, in degree of comparison, syllables of adjective and adverb is the core. Jadi, kalau kita lagi ngebahas tentang degree of comparison, salah satu hal yang penting untuk dilihat atau diperhatikan, to be paid attention more, is about syllables, suku kata gitu ya. Suku kata dari adjective ataupun dari adverb itu. Why? Because there are some regulation on it. Karena ada beberapa hal yang harus memang berkaitan tentang peraturannya. Oke ya. Just like this is number 1. If an adjective or even adverb consists of 1 until 2 syllables for the comparative degree, kita cuma tinggal tambahkan IR, tinggal tambahkan ER aja. Langsung diikuti kata den tadi ya, yang sebagai simbolnya gitu ya. Kalau dia terdiri dari mulai 3 suku kata atau lebih, maka kita menggunakan more. And then for the superlative degree, number 2, 1 until 2 syllables, ya, for superlative degree, kita tinggal tambahkan est. Tadi misalnya contohnya adalah kata best, ya. Oke. Ada the-nya, gitu ya. 3 sampai lebih, 3 until unlimited yang tak terhingga, mulainya dari 3 gitu ya. Jadi kita pakainya most. However, also there is regulation for number 4, tapi juga ada peraturan yang seperti di nomor 4 nih. Kalau misalnya dia adjective, kata sifat atau adverb terdiri dari 2 suku kata, 2 syllables, using more and most gitu ya. Pengecualiannya kalau dia berakhiran dengan suffix. Akhirannya, huruf akhirnya itu ada ly, ada full, ada less, ada ing, ada id sama os. Misalnya contohnya yang Miss cetak warna biru ya. Ada calmly, painful, helpless, boring, worried sama famous. Jadi tidak mungkin famouser gitu ya. Oke, jadi tepatnya adalah more famous, or even it is impossible to say famous gitu ya, paling terkenal, paling populer. Dia mungkin adalah the most famous. Sama untuk number 5, untuk nomor 5 juga, if an adjective ends with suffix y, kalau huruf terakhirnya dari kata sifat tersebut adalah y, when we put into comparative or even superlative degree, the letter y must be changed into I. Huruf y-nya harus dirubah menjadi huruf i. Jadi tulisan kata funny, happy, cozy kan huruf y ya, maka tulisannya itu menjadi funnier, jadi huruf i gitu. Happier jadi huruf I, cozy juga menjadi huruf I. Okay, this table is the examples about degree of comparison. Jadi tabel yang ini adalah contoh gitu ya, di mana ada degree of comparison yang terdiri dari positive degree, ada comparative degree, sama superlative degree. Please focus on the red one ya, kata yang bercetak merah tuh di situ. Miss Sora sudah berikan ada cheap karena dia cuma satu suku kata ya, jadinya cuma cheaper, cheapest. And then yang kedua itu ada adverb calmly, jadi tidak mungkin calmlier gitu ya, tidak mungkin calmliest, yang mungkin adalah more calmly and then most calmly. Pretty, katanya berakhiran sama huruf y, maka tulisannya prettier. Y, huruf the letter y must be changed into I. Prettier sama prettiest. Number 4 ada expensive, ada 3 syllables, ada 3 suku kata, ada expensive, jadi pakainya more expensive sama most expensive. Number 5 untuk yang interesting, maka dia pakainya more interesting sama most interesting. I think these examples are really easy for you ya, for your understanding. Everyone, this slide is about the assignment. Jadi slide yang ke-9 ini adalah tentang tugas ya. Oke, karena Miss Wara kirim video, maka Miss Wara berikan tugas ya. The question or even the assignment is about to find out the degree of comparison by focusing on the end of the adjective letter, because the goal of this assignment is to increase, to enlarge your vocabulary, especially in adjective. Karena sebenarnya
tujuan dari tugas yang ada di slide ke-9 ini adalah menambah gitu ya, meningkatkan vocabularies teman-teman semua gitu ya, terkhusus di kata sifat, di adjective. Let me explain more for you. Contohnya di sini Miss Woro kasih nomor 1 ada kata bright, ada adjective bright. The end of the letter, huruf terakhirnya kata bright itu adalah T gitu ya. So, for number 2, you have to find out more the adjective starting with T. Maka untuk yang nomor berikutnya, cari kata sifat dengan awalan T. And then number 2, Miss Woro give tiny. The end of the letter of tiny itu huruf terakhirnya adalah Y. Huruf terakhirnya adalah huruf Y ya. So, the same like you did on the previous one. Sama caranya kayak yang tadi. Kita mencari find out the adjective starting with Y, mencari kata sifat dengan awalan Y. Miss Woro berikan warna di sini ya. I give you the color yellow. So on, you will do it until 20. Caranya sama, teman-teman melakukannya begitu sampai dengan nomor 20 within your sentences, disertai dengan kalimatnya. Everyone, we have reached in the last slide, that the 10th slide. So I think this is the end of our class today for the second material. Miss Woro, thank you so much for your listening, for your looking at my explanation about degree of comparison. Please don't forget to submit the assignment. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan, menyimak, dan memperhatikan penjelasan video ya terkait dengan degree of comparison sebagai materi kedua. Thank you so much everyone. Have a nice day. Selamat beristirahat. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Don't forget your assignment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.